Okay. Everything has been sealed up. At the time has come for the main event. Junjun Dayanan Promotion proudly presents bakbakan sa Buena Vista Karkar City. Team Cebu City versus Team Karkar City. Team Karkar City, Batman Janpol Jeffrey versus Team Cebu City, Jason, Clark, and Ruiz. This bakbakan event is sponsored by these following people: Konsyal Roy Bilis, Chief Rundi Mansira, Chief Gardner Saraom, Miss Malu Montibon, Mrs. Gina Orlanes, Sir Roger Tanod-Tanod, Mrs. Rosemarilyn Panimdim, Mr. and Mrs. Jima Sipin, Mr. Cecilio Lausa, o ang atong organizer si Konsihal Lisel Tingson. O special thanks to GR and John Paul. Ala, John Paul, tuara. Sukarap na. Okay, bawa na itong game 1 na o Division 3. Kila score. Score. Service of season. Batman, firing. Out ball. John, monitor ka sa score. Score by score. Service yung Batman. Ay, nakaburak tara. John Paul. Batman firing. Batman again on the attack. Handus. Wala. Nagpauwa na ang Team Karkar. Lakariha. Bang. Wait. Kung sa tuwig ba ko, may sana to, kamulay ko. Service yung Batman. Dos iguales na. Boss. Dos tres. Service yung Batman. Batman again. Nakatukbo Jeffrey, lipatanan. Hawan pas kang manang. Kuno ta, Jeff. Kuno ta? Igualis tres na. Service yung Batman. Batman! Tuwara nakatukbo sa gangwis. Bundak ni Jeffrey. Out ball si Jason. 4-3 na. Nilabaw na ko sa kapuntos ang Team Karkar. Cuatro. Kini para 5. Jeffrey. Wag! Gipadulan gidulitan eh. Grabe Jeffrey, gidulitan yung kontragit. 5-3 na. Labaw duha niya, Team Karkar. 5-3. Servisyo 5. Servisyo Batman. Para 6. Wait! Change card. On this halftime is brought by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o mapalitan ninyo sa mga branches diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga, diya sa Poblasyon Karkar o sa Guadalupe Karkar. O gangarno ko no disco mobile kung naamoy disco sa inyong mga baryo, kontakan ninyo. Ay mo pagduwa-duwa pagkontak sa Arno ko no disco mobile. Boto-boto ang inyong dugan sa makusog nga bahon. Ruiz. Tagak. Sahod pa. John Paul to the rescue. Answered by Clark. Wah, kadaggal si Clark. City na. City 3. In favor of Team Karkar. Servisyo Batman. Also, race 5-point lead. Ngigan Batman eh. Mau ni comeback ni Batman sa bakbakan. Dugay-dugay ni Batman wan agad duwag bakbakan. 9-3. Last 3 na ang Team Karkar. Wala.
Doon na sa terminal. Service yung Batman. Ay, gihatag na sa lipat na sa tanan. Gis, last to na. Madama ka ampo. Pero tinamang lubungan eh. Service yung Batman. Pukot, wala. Pagkakataon sa Team Cebu City. Dahil yung ampo. Servisyo, the Black Mamba Ruiz. Para 4 ni. Lagi. Awam. Lugapak ng bola, Clark. 4. Kini para 5. Well, 5. Servisyo Ruiz. Hala ka niya gitagakan. Loh, kuha pa. John Paul, Parok, grabe parok, Batman, parok. Pokot ang maral. Size na. Kini para City. Batman. Lagi, gaya cumulit. Kena. Lah, waras kamu dah. Fire in the hole. Bang! Giga John Paul, John Paul! Gilbert, bang! Batman! Lah! Kaniha, kangilo! Naunsi na ni! City! Kawa na! Hinay-hinay na, may taob ng dagat! Servisyo Ruiz! Para 8 na! Tupod! Allah! Kambang-kambang si Batman. 8 Gis na. Last 4. Last 2. Lakad. Laki ni. Dikita na. Wana. Good item. Perfect. Big shot of the ball game. Courtesy of Clark. Noy na para Igualis. Clark, Ruiz, Jason, John Paul. Ayay! Goodbye Philippines! Goodbye Philippines! Tabang mananabang! Grabe na! Wala! Ginubaan na ng Spike Patsukan! Ayay! Gustong lumsa ni Batman ang Team Cebu City! Pero nanagang din ha? May panagang sa Team Cebu. Ay! Sakitas counter boards! Sakitas counter! Igualis! Gis na! Wala, last to. Lah, kinsa kay makauna na finish line. Aman, sako na, lobat na. Kini, para 11. Lah, kadiha. Ay, ito po ni Batman. To the rescue si John Paul. Ngigay John Paul, oh. Nakaamong yun John Paul. Nakaamong yun. Inside kayo. Si John Paul yun. Pamatay sunog ng tira John Paul. Atong sponsor house muna ko ha. Ning atong bakbakan ha. Konsehal Rui Bilis, Chief Rudy Mansira, Chief Garner Saraum, Miss Malu Muntibun, Mrs. Gina Orlanes, Sir Roger Tanod-Tanod, Mrs. Rosmarilyn Panimdim, Mr. and Mrs. Jima Sipin, Mr. Cecilio Lausa, o sa atong organizer area, si Cons Lisil Tingson. Ngiga Batman, oy! MVP nyo nga ni Batman. Wana for the win na. Para daog na ang Team Karkar sa atong game 1. Tanaaw na to. Ay! Daog yun. Binaog ang Team Karkar sa game 1. Atangin nyo mga bowards sa atong game 2.